सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए नए वीडियोस देखने के लिए। हाँ पीछे बड़ा ही है, तो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, इतना तो काटना ही पड़ेगा, ये तो खराब हो गया है। वाईफाई है, कनेक्ट कर लो, हो जाएगा। चलिए रोज़ेज़ से हम अच्छा हिंदी बोलते हैं ना। रहते कहाँ हैं आप लोग? कौन चौकी की तरफ, वो जो गली कौन चौकी? हाँ बोले थे। कितना शैम्पू तेल लगाना पड़ता था, अब कम लगेगा। शैम्पू अच्छे से लगाओगी तो बाल ठीक रहेगा। कौन सा अच्छा रहेगा मेरे हेयर पे? सनसिल्क करती हो ना, वो तो ठीक ही है। क्या बेटा? छोटा लगा है ना, काफी छोटा तो नहीं होगा ना? ये तो हो गया, इतना छोटा करना था वो कर लिया, उससे तो कम नहीं हुआ। ये सब कटिंग में केस जाता ही। चाहे बाल कितना लंबा होता ऐसे ही होता। क्या पीछे ज़्यादा नहीं होता? पीछे शायद बैक में बड़ा होता। नहीं, अगर अच्छा। वो अलग से रखेंगे तो वो ठीक है, नहीं तो पूरा कटिंग करने से इतना ही होता है।
8,000 लाइक था तब तो बंद ही हो गया। बड़ा मुश्किल से हुआ था। अच्छा क्या नाम, ऐसा उसकी हेयर कट है रोज। हाँ हेयर आप टेंशन आप नहीं। अब इसका लिंक यूट्यूब पे नहीं डालते? ये इसका हाँ इंस्टाग्राम अभी कहीं डालते हैं। अब बांधने का जरूरत नहीं पड़ेगा काजल। ये तो खुला रखता था। और लाल हो जाएगा खुला। क्या नाम है इसका? আমাকে তো জিজ্ঞেস করছে আপনি কি সানবো না কি আয়ুর করি। ये शैम्पू बढ़िया होता है, अच्छा होता है। हाँ वो आप बोल रही थी ना केमिकल बहुत कम दाम है। इतना बड़ा बॉटल बड़ा लेने से भी लाभ ज्यादा होता है। सैसे में नहीं मिलता है वो वाला, बॉटल ही लेना पड़ेगा आपको, सैसे में नहीं मिलता है। 1/2 लीटर का होता है ना। 1/2 लीटर हो। आप पहले 200 का ले जाइए, अगर अच्छा हम लोग बोलते हैं सबको छोटा वाला ले जाइए, अगर पसंद आएगा तो बड़ा बोल ले जाइए। चाची भी करवा लेगा, मैं उनको भी बोलना ही पे करवा लेगा। आपके वहाँ से एक लड़की आती थी मेरे यहाँ पे, मतलब काम करती है यहाँ पे। क्या नाम था? उसका नाम था पूजा। उसकी शादी हो गया अभी अभी शादी हुआ है उसका। टाइटल पता है क्या? सरकार बंगाली में शौरदार बोलता है ना। वहीं पे रहता है एकदम, जो ROSIE'S का जो स्टैंड है वहीं पे वो रहती थी। लेकिन आई थिंक गार्डन के अंदर शायद नहीं रहती थी। पता नहीं। रहती होती तो वहाँ पे पता।
जब सूख जाता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, चूड़ा। এই আসছে না, লাইট আসছে না, সব লাইট জ্বলছে। সামনে তো এখন নেই, যেমন एक बार दी ना दोनों बहुत ज्यादा बाल चलाने जो लेंथ दिखाई थी उससे ज्यादा बहुत कम तो नहीं किया, बहुत दिख रहा है। जैसे फेंकती हो, जैसे रहती हो रोज, हमेशा जो करती हो वो करो। सेटिंग तो हम हमेशा ऐसा नहीं रहेगा ना, रोज ऐसा सेटिंग नहीं रहेगा, तो जो तुम करती हो वो वाला करो, उससे तुम्हारा सेटिंग हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारा बाल बहुत अच्छा है, सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो घना बहुत अच्छा है बाल इसका। लेकिन हाँ, अगर कितना बज रहा है?